Lami man igulay. So atong kuhaon ni siya kay magulay ta kay dagko naman. So duha ra pud atong kuhaon mga palangga kay atong isagol sa tangkong nga kinuha pud nako didto sa eskwelahan. So duha ra pud kay ako narong isagol na mo na ni mga tangkong diyan. Dugay na ning tangkong nga murag tulo na nakaadlaw. Nangugat na oh. Nangugat na siya. Basta ihum og tubig, muhugat na rin na si Jan, niya hapon ni siyang itanong mangidyang kanang nangugat na kay arupong na napudtay tangkong diri sa balay niya na mao na siya kana ra kadaghan. Niya tong sagulan na na siya og pichay. Niya tanong lutuon. Ana ra gyud niya wala nay kuan kanang karne-karne nga na pure ga jud pichay og tangkong. Sus kumbati na lamian na butangan na nagbitsin toyo O mao na siya dyan, lami na sus lami na atong tusluan niya, tusluan og suka na. Kumbati na ang paniudto. Libre kay sa nga tanan Di na ka magpalit dito sa merkado. Mo na nakakuan og na atay tanom niya mga unta og sagbot. Mga unta og sagbot, mga unta og gulay nga pichay og tangkong. Lamian kayo ang kaon ni Daisy nya na ay isda nga pinirito na kumbati na mga unta maniud